uh, I got one stupid question. You that T-shirt is not gonna be auction, right? No. We have another. It's from you, right? It's from me only, right? Yes. Okay. Appreciate it. Thank you. That's it. That's the only question. Okay. We have another question. That's a big question. Ya, jadi apa? Today we have a 5 jersey. Okay. It's another jersey, same jersey, the same jersey, but it's just the different is the color. Okay. Di kerahnya aja warnanya beda. Dan itu memang yang ini sangat-sangat limited sih, Rap. Jadi yang kita bawa itu memang kita mau apa ya? Mau ya semuanya balik lagi ya, kita pengen menghasilkan dari hal-hal yang bisa kita lakukan lah. Karena ya balik lagi ini bukan ngomongin soal apa namanya, gimana sih cara dapetin uangnya, terus kalian jalan programnya gimana sih, ya salah satunya adalah ini. Makanya gue terima kasih banget sama Aram sama tim buat kasih kita kesempatan ada di sini gitu kan. Ya balik lagi, mudah-mudahan apa yang sudah kita capai dari acara yang kemarin dan hari ini kita bisa ya bikin lah generasi sepak bola emas Indonesia 2045. Mau nanya, kalau ini kan mungkin banyak dari penonton, dari anak-anak mungkin sama orang tua yang pengen jadi pemain sepak bola, pengen gabung ke STI Foundation. Nah, cara buat joinnya gimana ya? Maksudnya kayak yang tadi pengen bikin generasi emas, semua orang udah pasti mau. Scouting itu. Scoutingnya itu gimana prosesinya gitu? Oke. Kalau misalkan dari daerah atau gimana? Oke, jadi sebenarnya kita akan lakukan ini nanti di bulan Juli Agustus. Juli Agustus tahun ini. Jadi akan ada 3 season. Season pertama itu kita lakukan di Jabodetabek area. Jadi akan terfokus. Let's say kayak misalkan gua akan lakuin ini di salah satu tempat misalkan. Kita ngomong misalkan lapangan sepak bola. Jadi siapapun itu bisa datang ke sana. Itu salah pertama. Cara yang kedua, mereka kirim video skill bakat talentanya ke kita. Nanti kita akan kurasi sampai akhirnya mereka dapat undangan untuk bisa ikut audisi. Terus syarat ketiga itu jalurnya mungkin kayak apa ya? Kayak misalkan Arab, Mas, gua ada anak kenalan nih. Rekomendasi. Itu bisa kita langsung sana. Terus season keduanya kita akan lakukan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Harapannya adalah kenapa Jabodetabek pertama? Karena ya kami tahu bahwa banyak juga di Jabodetabek yang punya yang harusnya bisa punya kesempatan yang sama lah. Terus kedua kita ngambil Jawa Tengah, ya kita juga pengen melebarkan sayap di Pulau Jawa. Terus yang ketiga itu adalah kita akan lakukan di wilayah Indonesia Timur. Jadi dari bakat-bakat teman-teman adik-adik kami di wilayah Indonesia Timur tuh bisa punya kesempatan lah. Jadi akan berjalan tuh kurang lebih 3 season. Kita sebut 3 season. Nah yang tadi aku bilang ya konsepnya kirim video, datang langsung atau kita kasih rekomendasi dari yang siapa gitu sih. Berarti nanti pembinaannya fokus dari kurikulum yang dikasih sama Betul. Kurikulum kayak apa sih? Kurikulum itu kayak apa sih? Ini gue nggak ngerti. Jadi gini, kalau di Korea, di Jepang, kadang gini, kalau melihat perkembangan sepak bola di Jepang dan Korea itu, mereka kan dari zero sebenarnya. Indonesia pernah ngalahin Jepang loh di tahun lalu, beberapa tahun lalu, puluhan tahun yang lalu lah. Tapi mereka fokus di sana karena mereka tuh mempelajari setiap negara yang sedang berkembang sepak bolanya. Nah, kami kenapa fokusnya adalah di Korea dan di Jepang? Jadi ada dua negara nih yang akan kita transfer pemainnya. Korea dan Jepang. Karena kita melihat bahwa saat ini Korea dan Jepang adalah raksasanya Asia. Jepang udah wow, gitu kan. Korea pun sama. Secara bola ya, secara kita ngomongin secara bola dibanding dengan negara-negara Asia, khususnya di Asia Tenggara. Kita ini kan sekarang lagi fokusnya supaya bisa menjadi macan Asia lagi lah. Tapi harapan kami di 2045 tuh kita punya bukan hanya Asia harusnya, tapi dunia. Makanya kita juga berharap dukungan juga buat teman-teman untuk bisa bantu kami lah. Dan kita sangat berharap Indonesia juga nantinya lolos di Piala Dunia karena itu adalah awal batu loncatan pertama lah sebenarnya
itu. Dan kurikulum yang akan diberikan, pertanyaannya Arab adalah mulai dari fisik, karena Indonesia fisik memang harus digonjlok. Terus kedua kita ngomongin soal nutrisinya, balik lagi karena ini masih kecil, masih yang bisa dibentuk lah, bodinya itu bisa dibentuk. Karena berkembang masih Betul, masih bisa berkembang. Tapi kalau misalkan udah umur 20, 22, 23 tuh udah agak susah tuh. Itu kan makanya kita fokusnya di pengembangan usia dini. Terus yang ketiga itu adalah skillnya. Jadi kita mengasah semua skillnya. Nah, sebuah catatan ketika nanti mereka menjadi seorang Yoda itu tidak hanya ngomongin soal skillnya, tapi attitude-nya. Dan kita nggak mau nanti ketika sudah menjadi Yoda, attitude-nya itu tidak ada. Walaupun skillnya bagus kayak Ronaldo, tapi attitude-nya nol. Wah, kita kadang-kadang kan balik lagi, ketika lu menjadi pemain nasional, ketika lu menjadi pemain bola profesional, mereka itu adalah representasi negara. Media nasional gitu, mereka representasi negara, mereka harus bisa jaga attitude-nya gitu kan. Dan kita yang akan kita fokuskan adalah di attitude. Penilaian pertama, yang kedua baru kita ngomongin skill. Kenapa penilaian pertama itu attitude? Karena attitude itu watak dan agak susah dirubahnya kalau bukan dari dirinya sendiri. Kalau kita ngomongin skill, everybody di sini kalau memang misalkan mau fokus ya bisa aja gitu kan, karena bisa kita asah. Tapi kalau attitude tuh nggak bisa. Jadi gitu. Berarti attitude juga dari kecil nih. Attitude-nya dari kecil kita tanamkan, betul. Karena kan ya mungkin teman-teman di sini tahu coach itu kan emang galak ya. Kalau melatih timnas kan galak banget ya, gitu kan. Dan suka banyak interview pemain-pemain timnas itu bilang coach itu galak. Ya memang, karena ya balik lagi ini bukan buat gua, ini buat lu gitu. Bahasanya gitu lah. Dan kita pengen nanamin itu dari usia dini. Coach ini kan lagi, gue emang lagi OTW juga, lagi Indonesia ya. Memang ada agenda kah mungkin atau memang berapa lama di sini? Mungkin fans sepak bola pengen tahu nih coach ini di Indonesia tuh apakah liburan kah atau apa gitu? Oke, kalau itu jujur aku nggak bisa jawab. Tapi memang sebenarnya agenda coachin yang paling utama itu adalah foundation. Foundation. Untuk datang yang di acara cancer itu. Selain itu aku nggak tahu ya, karena coach itu punya jadwal sendiri. Makanya kemarin yang kita coba tektokan Rap, ya ngatur jadwal coach itu memang agak susah. Ketika dia datang ke sini tuh nggak kayak yang kemarin-kemarin lah, bisa lama gitu kan. Karena ya datang ke sini pasti ada urusan. Ada urusan mengenai apapun aku nggak tahu dan nggak bisa jawab. Nggak apa-apa. Gitu. Penasaran kan banyak penasaran kan, kenapa tiba-tiba kan di bandara. Yes. Gitu. Ya itu yang jadi viral ketika gua kemarin live sama JJ. Kita sebenarnya dari foundation tuh nggak tahu kalau coach sudah datang tanggal 20. Gitu. Cuman ketika dapat undangan dari GKI itu kita informasikan harusnya cuma JJ doang yang datang, cuman ya coach mau datang juga, ya mau datang juga ke acara cancer itu. Makanya tadi juga coach ada 2 acara pagi ini di jam 5.30, terus nyambung sama kita di 7.30. Jadi ya agak lumayan capek juga hari ini. Yes. Ini coach sekarang mana? Coach tadi, jadi kita misah Rap. Coach ke kanan, kita ke kiri. Terus ditanya makan dulu. Terus makan dulu. Calon-calon Yoda ini nanti kan di apa ya? Bisa dibilang di karantina gitu ya? Yes. Apakah akademisnya juga dapat mereka? Betul. Pertanyaan baik, pertanyaan bagus. Jadi gini, kita juga nggak kepengen satu anak itu, misalkan beberapa anak ini Yoda ini cuma bagus di sepak bolanya aja, tapi pendidikannya enggak. Kita tuh juga mementingkan pendidikan mereka, paling tidak basic lah, gitu kan. Jangan sampai nanti keluar jadi dari Yoda, selesai jadi pemain nggak punya apa-apa, nggak punya knowledge dan lain sebagainya. Dan kita pastinya akan mengimbangi itu. Mengimbangi dalam artian di masa karantina itu tidak hanya ngomongin skill juga, tidak hanya ngomongin sepak bola juga, tapi ada sisi pendidikannya. Pendidikannya secara umum ya. Basicnya kayak matematika. Betul, matematika, terus mungkin ada pengetahuan sosial, pengetahuan alam dan segala macamnya. Jadi kita pengennya mereka juga pintar secara akademis sih.
gitu. Jadi ya pastinya akan kita balancing lah. Nah kita juga kemarin udah beberapa kali mencari formula yang bagus gitu ya untuk bisa dapetin keseimbangan itulah. Karena balik lagi kalau kita ngomongin soal bola, jangan sampai cuman bolanya doang nih. Ya itu. Pendidikannya nggak diperhatikan gitu kan, kita nggak mau itu. Gitu. Jadi ya kita tetap harus balance. Mau nanya lagi, ini kan menurut saya kan talent kan bisa ditemuin di mana aja termasuk di Indonesia kan. Dari menurut yang udah ngelihat perkembangan sepak bola Korea langsung, apa sih perbedaannya atau gimana sih cara maintain talent? Karena kelompok umur kita kan juga banyak yang berprestasi, cuman waktu udah umur mulai ke atas itu tuh mulai drop tuh performanya. Kira-kira dari sudut pandang mereka berdua gimana ya cara maintain talent kita biar tetap nih naik terus nih, nggak yang kayak tiba-tiba udah naik turun gitu. Ya. Mungkin the different things-nya adalah ketika misalkan dari usia dini, yang tadi aku bilang makanya kita fokusin juga di nutrisinya. Nutrisi. Jadi nutrisi itu is more important beside of the skill ya. Karena ketika dia sudah jadi kita nanti kesini juga bawa ahli nutrisi lah. Ahli nutrisi. Kayak misalkan teman-teman tahu Ronaldo umur berapa sekarang, tapi masih fisiknya masih kuat banget. Nah kita mau orang Indonesia pemain Yoda ini Yoda ini adik-adik kami nanti kayak gitu. Jadi itu mau umur 40, sekarang udah umur berapa ya? 40 ya. 40 tuh masih main bola dan stabil gitu kan. Kalau Ronaldo, kita ngomongin Ronaldo tuh masih stabil, dan itu kita juga pengennya anak Yoda tuh seperti itu. Kan kalau kita lihat Ronaldo latihannya kan nggak main-main. Waktu dia belum masih di Sporting itu latihannya memang khusus banget dan nutrisinya juga dijaga banget. Masuk ke MU makin gila, masuk Madrid jadi lebih parah, lebih gila lagi, fisiknya makin kuat. Tapi umur 40 masih gitu. Jadi kita melihat bahwa nutrisi is the more important. Mungkin kan mau ditambahkan. Yeah, well, nutrition is when people young, people have two different phase when they're from young, when teenager after the 20 years. Well, mostly it's a generic, but in the nutrition side, when they have a proper meal and a proper vitamins and calcium and things like that, then when they grow up, the man's hormone, which is testosterone and estrogen, things like that, it's combined with their body composition. So when their body is not ready to exercise well, then they have to change their eating pattern, so food patterns. When the food patterns is not ready to have a high technological, high performance, the physical movement, maybe cannot follow up. Indonesians still have a good fundamental from the bottom, but what foundation wanted is still they doing good for the whole nutrition program and technical program for the sepak bola, but we just adding on by better way. Or this one is maybe better way. So we're not the golden rule, we're not the 100% correct, but at least what we have learned from the previous, maybe don't make the same mistake with us. You guys keep going faster, and that's a nutrition solution from us. We're still developing with the professional team in Korea, and once we bring it in, and we modification with the localizing teams like Indonesia Hospital or University lab testing, things like that. But after that, maybe we can give a bit of a guideline and a curriculum for the nutrition, at least in your age, with your height, with your blood, you have to eat like this if you want to maintain your body performance and the stamina, things like that. Then, okay, well, instead of having snack, if I want to be a sports player, better go for the natural food.
not only for the natural food, but sometimes protein powder, things like that. I can mix up. Yeah, of course. Then the cost-wise, we have to think about that's the second stage of the. Yeah, I know this is good food, but not affordable. It's too expensive. Then gimana? Oh, then we have to find it out. Well, some company or a Korean company investing whatsoever, or pushing whatever. Yeah, make it cheaper with the good quality. Yeah, that's maybe gonna be the second stage, I guess. I'm not sure for now, but at least, yeah, that's what the foundation is supposed to do. So, copy. We don't have to buy because Coach Shin have a lot of connection in Korea. Just copy, bring it in, hybrid, and then make it localized, the proper way. Let's try. So besides the nutrition, what do you think that the mentality that young players need to have to be able to compete in the international stage? Hope. Hope. Like mentality. When we're talking about mentality, it's mental health, right? Yeah. Coach always like, put your target. It's in his book, his autography. Put your target very high. While you're following your target, even if you cannot reach the target, you're in the middle. Even that middle, if it's a final target is high enough, then your middle still high. Instead of, okay, maybe ranking 10 enough. No. I know it's impossible. People say that's bullshit. That's not gonna happen. Put as a number 1. Why not? Try, coba dulu. That's what he thinking. So make it hope. Dreams come true. So now STY Foundation focusing only for boys or No. Anyone who enjoys it. Yes. Sepak bola. Anyone. Football or all. so not only for the boys, No. girls also. Yes. Sports doesn't mean that we can specifically coming into the one gender. Yeah, that's our uniform. That the color meanings like the pink and blue and harmony, then mixing up and gradation. Yeah, the pink color is representing the different side. The blue color, of course, different side. Yeah. So whatsoever we can enjoy. So in the back, our slogan and motto is showing. So it's not only specific segmentation. As long as you like sports, get the whole. I'm going to ask this question again to the coach, but I wanna ask this now. Does the social media affect players, like in general, like mentality, or like they has too many followers or something, and they become like, I don't know, focusing on social media only, or does it affect them? Well, can be, but I don't know. Right? It's if they put their goal and target much higher rather than what they have safety zone, then they don't care how many followers they have. They don't give a shit like what the others say. Well, my goal is there. Why I have to stick in the current level? Right. So I can see some sports player from in Korea. The same like coach. They don't even see the review. They don't even see. They don't care because my goal is there. Coach. Hello. Halo. Oh iya. Selamat siang. Selamat siang. So coach, this is the stream. This is the stream. Yeah. Halo, selamat siang. Oh, welcome back again.
Thank you, thank you, thank you. 여기하고 숫자 올라가는 게 지금 관중도 마치 하고 37.000 orang 37.000 yang nonton sekarang. 38 now. Jadi 40. Yang nonton sekarang. Yang nonton sekarang. 우와. I can tell now is the biggest stream in Indo. 대박이네. 스트리밍 바로 때려버리네. 오. Iya. 아 이렇게 말 도와줘서 고맙다고. Terima kasih sudah banyak bantu. 야. Thank you so much for coming. I mean, why are you here? I don't understand. Oh my God! Thank you so much for coming. So yeah, I heard that you eat. What you eat? What you just eat? Oh, tadi maksudnya? Iya barusan. Barusan kita 식사를 하고 뭐 하셨는데? Abis makan apa? 식사를 뭐 하셨는지. 오늘? 아까 오늘? 뭐 하고 왔다고 들었다고. 아 김치. Kimchi. Still. 나시 앤 김치. Nasi and kimchi. Okay. 코리안 스타일 김치. Pernah makan kimchi? Nah, I mean, of course, ya, ya pernah. Suka? Ya, Iya. Coachnya disuruh cobain makanan Indonesia Coba. dulu. ya mungkin Udah coach 시장에서 파는 약간 udah 그런 makan. 음식들. udah makan. 음식들인데 한번 아니 뭐 드셔보. 많이 먹는다고. 너 혼자서 먹어? sendiri atau bisa mungkin? Ah, ya. 투게더. Let's go. 아. Di tengah lemper. It's lemper, call lemper. Itu nasi dalamnya ayam. 밥이라며. 네. 밥 안에 그 닭고기 들어가요. 아니? 배부른데? 약간 간식형으로 먹기도 해요. 야, 제이크 먹어. Ini manis. Enggak, soalnya kan udah habis makan. Oh, iya, Jadi iya. saya bilang nasi jadi Oh ya. langsung Itu kayak jelly. Namanya dicampur. 포크 없나? Like 손으로 먹으면 돼? kue kan? 손으로 드셔도 괜찮거든요. 아 그래? 아, Actually cake. Yeah, Oke. Oke. actually cake. 이 먹방 같은데 먹방. Seperti mukbang ya, mukbang. Mukbang. Very good. 힘을 주기 위해서 소아암 한우들하고 같이 또 한 1.5kg 또 같이 이렇게 손잡고 걷고 앞으로 힘내고 좀 뭔가 희망을 잃지 말라고. Jadi memang dari pagi sih tadi. Pagi-pagi maraton, ikut maraton sama Pak Zul Menteri.